हेलो मैम खोरमजरी आईगी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल दा मैमना हजिक उरिबा सामु मचु उद मचु की इनफी अदुगी मतुंगदा असिगा उरिबा मैमना फनेक मयक नाइबा नसीदी मैमबु फजनै तौरगा मयक नाइबा फनेका अदुगी मतुंगदा असिगा उरिबा इरानी इनफीगा अमानबी यामना फजै अनिसे सेट ओय हाइना इना थमजबनी नसीदी संदोगा फजना तौरगा मैमबु उतके करिगुमना मैमना असिगुंबा सेसे अपाम्बा यावरदी मैम कमेंट तौना हाइबिरउ करिगुमना मैमना लौरिंगदी दुकान की एड्रेस पीना थमगे दुकानदा लाक्पिउ अदुगी मतुंगदा हजिक अमखक्का लैरे मोसुरी मचु अखोइगी हवाई मचु हाइबदो अदुगी मतुंगदा सिगा लैरे हिंजंग मचु असंगबा फनेक मयक नाइबा इना फिदुप सिगा मैचिंग ओय हाइना इना थमजबनी यावना फजै मोइरांगसिना असंगबना का हजिक आई मैमबु फजने तौरगा असि मोसुरी मचु से इना फिदु ब्रानी मानबी से असि फनेक सिगा लोगे संदोगा आइना मैमबु फजने तौरगा उतके मैम फजने तौना एंगबिउ अदुगी मतुंगदा मैम अपाम्बा यावरदी कमेंट तौना हाइबिरउ आई हजिक मैमबु हजिक उरिबा असि फनेक से येंगो मैम क्याम फजै मयक से मचु सिना असंगबा हिंजंग मचु हाइबदुनी यामना फजै असाबो मिसे याम हाइना खन्ना याम फजना साइ दुगी मतुंगदा हजिक मैआइदा अखोइगी चिंगी से सिदि अखोइ अमातना चिंगी ओयाइबा दसिगा अहुम मरी मचु मचु कलरिंग सु चिंगबा यावरे फिदुप सिना असिनाबा संदोगा मैमबु फजने तौरगा उतके नसीदी मैम हाइबिरो अपाम्बा यावरदी कमेंट पपप तौबिरो मैमना अपाम्बदो हाना तौबिरक्तदि हयें अमागी मखुत्ता चखरनी असि फजबा फिदुप से आई हजिक संदोगा मैमबु फजने तौरगा उतके मैम येंगो मपानगी मोइरांग सिना अखोइगी अचलगा हाइबदो मोइरांग सिना असंगबा यामना फजै दुगी मतुंगदा आई हजिक उली बने सेबा दुमत संदोगा फजने तौरगा उतके मैम असिगुंबा फिदुप सिगा करिगुंबना मैमना मचु एनिंगसु अदुसु कमेंट तौना हाइबिरउ मचुसु लै दो मैमना मचु हाइबा तल्लगा हेक्ता आई निंगतिगी अमम तौना आई मचु सिंगदो आई थांगकेबा दो मैम चैनल सिगा अनोबरेदी सब्सक्राइब तौना थांबिउ नोंमनता जुनिनी हुमनिगी मतुंगदा आई इनफी अनौनौबा लाकपा डिजाइन मैम सिंगदो आई अपलोड तौगनी मैम अपाम्बा यावरदी कमेंट तौबिउ लाइक तौबिउ शेयर तौबिउ दो मैम फिदुप से येंबिरो असिनी लैगी डिजाइन से मैआइदा पिंक कलर गा असंगबगा मोइरांगसिना यामना फजना मित्ता ताई असाबो मिसे याम हाइना साइ क्याम करी खन्ना सारमगनी सी सुमाय तौरगा फजनी सुमाय तौरगा फजनी आइबसे असिना फजबा मयक नाइबा फनेक असिगुंबा मयक नाइबा फनेक सिगसु करिगुमना मैमनसु मचु एनिंगसु अदुसु मचु येंबा यानी मैम कमेंट तौना हाइबिरउ तो बंधुरा प्रथमे जे डिजाइनटा देखाइছি আমি ফনেক যেটা আর ওইটা ফনেকটা হইছে তোমার সবুজ কালার আর তারপর শেওলা কালার যেটা আর কি আর তারপর ইনাফিটা দেখাইছিলাম আমি গ্রে কালার ঠিক আছে আর এখন যে ডিজাইনটা দেখতে পাইতেছো এই ডিজাইনটা হইছে দেখো এটাও খুব সুন্দর কালারটা বাহ কালারটা খুব সুন্দর তারপর আমি এটার লগে ম্যাচিং আমি ফনেক ওই যে এই ফনেকটা আমি দেখাইমো তোমরা সবাই তোমরা অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবা প্রথমে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি ব্যবহার করছি মণিপুরি আর এখন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করতেছি এইটা বেঙ্গলি তো আমি এই কালারটা তারপর ফনেক তারপর ইনাফিটা একসঙ্গে দেখামো ভালো যদি লাগে তোমরা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট কইরো শেয়ার কইরো আর জানাইও ঠিক আছে আর এখন আমি এই ইনাফি আর ফনেক যেটা দেখতে পাইতেছো এটা আমি ভালো করে মেইলা তোমরা সবাই দেখাই দেখো ফনেকের ডিজাইনটা কত সুন্দর যে বানাইছে সে খুবই ভাইবার শূন্য ডিজাইনটা বানাইছে এরকম ডিজাইনটা বানাইলে খুব ভালো লাগবে সুন্দর লাগবে নিচের বর্ডারটা দেখতে পাইতেছো আর এই যে দেখতে পাইতেছো ফনেকটা এটাও সেই প্রথমে যেটা দেখাইছিলাম দেখো খুব সুন্দর আর বর্ডারের ডিজাইনটা দেখতে পাইতেছো সাদা লাল সবুজ সাদা দিয়া ডিজাইনটা করছে খুবই সুন্দর তোমরা অবশ্যই জানাইবা এই চাকচাবি আর তারপর দুইটা চাকচাবি যেটা দেখাইছি কোনটা ভালো লাগছে আর এই ইনাফিটার লগে যে দুইটা চাকচাবি আমি যেটা দেখাইছি ফনেক মানে দুটোটার লগে ম্যাচিং হয়ে গেছে আমি দুইটা ফনেকটা আমি দেখাইছি আর ইনাফিটা এটা খুব সুন্দর পিঙ্ক আর ইয়েলো কালার দিয়ে ডিজাইনটা করছে ফুলের দেখতে পাইতেছো খুব সুন্দর আমি খুললা মেইলা ভালো করে দেখাইছি তোমরা অবশ্যই জানাইবা কোনটা ভালো লাগছে প্রথমে যে ডিজাইনটা দেখাইছি ওইটা ভালো লাগছে না অখন যে ডিজাইনটা দেখাইতেছি এটা ভালো লাগছে আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই কমেন্ট শেয়ার লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করতেছি এই আমার এই চ্যানেলে এইগি লাইফস্টাইল মানে মণিপুরি আর বেঙ্গলি দিয়ে সেরা আমি ভিডিওগুলা বানাইতেছি
আর তোমরা যদি মণিপুরে যদি জানতে চাও মণিপুরেও জানতে পারবা, বেঙ্গলিতে জানতে যদি চাও জানতে পারবা, ঠিক আছে। ওই দেখো ডিজাইনটা খুবই সুন্দর দেখতে পাইতেছো, এই যে ফুলের ডিজাইনগুলো খুব সুন্দর। কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা। আর এরকম ধরনের ওড়না যদি তোমরা যদি কালার যদি দেখতে চাও, কালারও আছে, তোমরা কমেন্ট করে জানাইবা, আমি কালার ভালো করে দেখাই দেবো। ফানেকের মধ্যে যদি তোমরা কালার যদি দেখতে চাও আমি দেখাই দেবো। আর তোমরা অবশ্যই ভুলবে না যাতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে। তোমরা নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পাইবা 2 দিন পর পর, 1 দিন পর পর, ঠিক আছে। বাই বাই, আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। খরমজারি।